Hi guys, Assalamu alaikum. Lesson 2, Cinderella 2. তাহলে আজিয়া Cinderella 2 তে শুরু হবো। Cinderella 2. When Cinderella heard about the dance, যেতম মাঝে Cinderella ইফুনে নাচার বাবুতে, she wanted to go to এবার তুনো যাইতে মনে হর। She asked her stepmother politely. এবার ফুসার গুজে এবার হাতাইতে মাতুন politely নরমির সাথে। May I go please mother? Oh ma meherbani kore ai jai bhajjum na. Her stepmother and the ugly sister laughed readily. এবার হাতাই তো মা দে আর দাসে বনগুন ফেদারা বনগুনে ডর ঘুরিয়ে হাসি কাকড়া মারিয়ে হাসি দিরিয়া দে টট ইতারা বুঝে দে টট ডেট ইতারা ইয়ান বুঝে দে দিস ওয়াজ এ বিগ জক ইয়ান কথা দাসে মস্কুজা হতাশীল দে সাইড ইতারা হয়ে দে ইউ ক্যান নট গো টু যাইনা হারিবি A coach pulled by his white horse come to the door. একদা গরুর গাড়ি দলা সোয়া ঘুরাইয়ে টানি আইনে দরাদার হাসে and the ugly sister went off to the dance with their mother. আর দাসে এ ফেদারা বনগুনে গিয়ে ডান্স মাঝে ইদার আর মারফুয়াতি পুয়া Cinderella sat by the fire crying. বেচারি Cinderella বই দেখে চুলার দুয়ারে হাঁদি রে suddenly আসবে মাঝে she heard a gentle voice saying এবার ফুনে উগত আছে বেশি তাজুবা আওয়াজ বড় আওয়াজ হদ দেন হইয়া don't cry Cinderella তুই না হাদিস you shall go to the dance তুই দাসে ডান্স খেলা আমাদের তাই হারিবি I will help you আই তোরে মদত করিও Cinderella look up Cinderella ये वो बिके साथ दे and saw और देखे a little old lady उग्गा बुरा माया हुआ she was holding a stick ए माया हुआ इबा होंदिला दिखी दे इबा ये उग्गा लाड़ी दोजा with shining star at the top लाड़ी इबा तुल्ला मादो उग्गा सौसह देंदिला तारा ले रे first bring me a pumpkin फोइले आला उग्गा हो रियांगोई said the little old lady ए बुरा माया हुआ वे शोरो बुरा माया हुआ ये होई दे then bring me a mouse trap या बाद आला उग्गा आला कंदा से उंदरो हलांगोई with mice in it एडे उतरे उंदर लो यरे उंदरो हलो या उतरे केसु उंदर ले रे आला kan mouse trap उंदरो हलान when Cinderella brought them that मादे Cinderella ये इबारा आनी दी इन होई दी ने आनी दी the little lady waved her stick ए शौड़ा बुरा माया होगा ये ओतु दास इंगुरियरे वेब गुरी लो ये ओतु फुंसी माने ओतु फुंसी लो ये इबार लाड़ी वारी the pumpkin became a big coach और रिवादा से उगवा डॉर गोरू गाड़ी बनी गई the mice become horse to pull the coach तो ले उन दुर्गुंदा से गुरा बन गई गोई एक गुरु गाड़ी के अंदर ठानी पड़ला the lady waved her stick at Cinderella ए बुरा माया हुआ ये मातारो तू नीचे ऐसे लो ये बार दासे लाड़ी वाले Cinderella मातारो तू नीचे ऐसे लो ये तमादे मातारो तू फंसी लो ये suddenly she was wearing a beautiful dress आज ये मादे हम लोग ये गोई ये बार दासे Cinderella होती बा सुंदर ड्रेस विंडी दे इंदिलो गे गोई made of silk जे ड्रेस सुंदर बनाई दे रेशम लेरे with silver buttons शादी बटन लगाया on her feet wear shoe इबार टांग मजे जूता फिंदो ये गोई जे जूता गुने की made of glass जिन लेरे ग्लास लेरे बनाए she look beautiful इबार साइते हन सुंदर लगे no এখন get into the coach এখন দাসে গরু গাড়ি মাঝে উঠ গই সাইড লিটল লেডি এই সড়ো বুড়া মায়া হয়ে দে and go to the dance আর দা ডান্স যা নাচ খেলা মাঝে যা but remember কিন্তু মনে রাখিস you must be home before midnight তো হ্যাঁ মাকে আধা রাত হইবার আগে ঘর মাঝে ওই জায়গা ঘুরিব তাহলে ভাই আজ যায় দূর আসিল
প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর চ্যানেলরে সাবস্ক্রাইব করে রাখিবা। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।